Ay, danasoy, may kapangan na kayo bang 5-in-1 pares? Atineng lechon kawali, chicharon bulaklak, laman-laman, mapaling sabo ang pong bone marrow soy. At panigurado ka rin mahilig pinmimilup mapaling sabo ay taksya po balik-balikan niya inisoy. Atin lang mo naman kening pares mami at malyari kayo munang mamili ka rin kanilang silog meal soy. Ay taksya po pati ako talaga naman mga bigla cooking sobra na pinyaman ning kanilang pares soy. Inya naman na ano pang paninay nyo soy na ayaw mo na magpatawli. Tara na, Kenny. 4 pares soy. Uling meni batang kupamuking malaw talupalop na pining Pampanga soy. Dinala na kami pin Kening NLEX para bang kanita masaguli na mo inki aming pa magbiyahe. Makanano naman kasi kasalukuyan ng makatalakad kiniking Giga Plaza, San Simon, Pampanga soy. Para ba kalitang ay magkasakit, ibili ko niya mo pin-ing link na ning Google Map kiniking caption. At yapin kining mismong kilubnapin ning Giga Plaza ining 4 pares soy ay taksya po at talaga namang kabaragbag na mo naman lamesa ang pong bangko na makasadya na para kaya kayo ating pang-adwa, pang-4, pang-5 o kaya naman pang-barkada. Mamuklat niya pala ini soy magumpisang alas 11 na ning abak. Ang gani man alas 8 pining bengi. Gagalatsoya pining katang kung bolang soy, makanano naman kasi malambat naping panahon na kupin maapangan Paris. Ay taksya po, inya naman inyang abalitan kupin na ating kiriking San Simon, Pampanga. Talaga naman may malagwa na ako mo namang sinula po. At syempre, sinadyada na mo naman inki aming order soy. Inkarelang Paris, lawin nyo naman talagang manyang pukaki kinyaman. Itsura pa mo, magwawa na ako, soy. Metong muna makarin pag maragulda, soy. At talaga naman sabi kong metong ka rin paborito kuya, pinininkarelang ube, mais con yelo. Ay taksya po, inkarelang yelo kasi, tambing nyaping makasangkap ubi. Ay taksya po, talaga naman mga bilis ng proseso. Oy, tana po. Syempre, sinerve na mo naman inki aming order. Inya naman tara na, soy. Takman tanala. Isadya mo na para king atyan mo. O, alam po, San Simon, Pampanga. Sabi-sabi tamo. Humbola. Yaman. Mumula tamong pitakman at paglasakan, metong kareng-karelang bestseller at metong kareng-karelang silog soy, yapin, ining karelang top silog, ay taksya po, sinangkap na ako mo naman pang malakas kupin tiltilan ken. At syempre, tinya mo naman kayabing ebon ini, tsaka kunya naman sinubo, inimal. At talagang in fairness, lasa-lasa kepin, itang kayang malinam alaman napin ng kanilang tapa at talagang the best ya soy. Inya naman penyubo ko niya mo naman ining alampat na. Ay taksya po niya ma. Tutukin naman ing pinaka-star napin ng kikatamong vlog. Yapin ini ing kanilang 5-in-1 pares na nungnuka rin at inya mo na mapaling sabo ini lechon kawali, chicharong bulaklak at syempre itang bone marrow. Ing tutunan niyan soy, metong yapin ini karem pinakamanyaman na pares na kanakong atakman kiniking lalawigang Kapampangan. Ing kayang sabo soy, talaga naman manyang pukaki-yaking yaman. Sabayan me papin ketang kayang bone marrow. Dinamunen toyo mansi with toasted garlic soy. Tapos subo meng malala. Uling kunyapin asisip-sip ini soy at bisang milwal oy tana po penyong kit ko ne. Siyempre, pitipo-tipo ko na naman kiniking ka na akong pinggan. Tsaka ako na naman sinubo soy. Ay, taksya po the best. Lalong chicharong bulaklak, ang pong lechon kawali soy, kung mana mo naman penampasan. Ay, taksya po, lawin nyo naman talagang manyang pukakiking yaman. At ako pa talaga may bata, talagang ilop ko pa, inkayang sabo soy nyaman. Nung singkadagol mo at singkalutong, naman talaga pa'y tawli, inkarelang, pork silog na atin mo namang kayabeng ensalada soy. Oy, tana po, binabo na ng ensalada. Tsaka na ngit-ngat, ay taksya po, the best sa soy. Lakwas na istong inabi me pa, king manyaman anasi, tugtugan meng gravy. Oy, tana po, ngat-ngat malala, nyaman. Yamo naman pa'y tawli, king manyaman alasa, iningkarelang, mami pares soy. At dinantaya mo naman homemade dang, chili paste. Ay taksya po, inyang kailop kupin kenisoy, tambing nakuping, mipakde, makanano naman kasi talagang kakaibaya mo naman lasa. Inya naman isumita ayupin kenisoy, inipiningay ko kakalingwan, orderan, o kaya naman takman. Nung malisa nga naman, ing katawan yung bolang soy, oy ninapin, ing pinakapag maragulda mo naman kenisoy, yapin ini, ing karelang,
ube, mais, konyelo. Lawyan nyo naman soy, talaga namang manyang pukaki mo namang kingyaman. At syempre, abalagbagya mo namang bulog ini. Maliban pa pingkit ang yelo na atin ng ubi soy, atin niya mo namang kabaragbag asahugini, mais, ampo itang karelang cereal. Or tana po, ni malpig ne, tsaka na ne, pendilat, penutok ne pa yung lupa ng bolang. Or tana po niya, at syempre, para bakalit na kumpleto, kaya kayong pamamangan Kenny soy, atin mo namang Kenny, gulaman, ampong, red iced tea. Oy, tana po, inaldok na lang ang soy, pelalong danom, at inyang mekab sining bolang menis na wanang marat na. Kaya rin yung mengan, nung bisa kayo pin magpabalagpengan, ay taksya po, lumipat kayo mupin kening kabila soy, uling atin laping kening pipamyalungan bilyard, at malyari kayo pin magmyalong Kenny, inya naman tara na, mamasyal na kayo pin kening Giga Plaza Soy 4 Pares, nyaman. Para naman kikaragdagan na kutang, ampong impormasyon, bisitahan at i-message sila mo kikira lang Facebook page Soy. I-follow at i-like yun na naman para bang kanita lagi ing updated king karelang pares.